Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. धन्यवाद 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 तुम नाम धन्य 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 पूरा वर्षा काला रवनिया करवना बर 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 उदारवानी बिरी 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 बर 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 होली 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 तुम नाम धन्य 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 इदारवानी खूरा वर्षा काला रवनिया करवानी दूर बर 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 बंदा रवा होली 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर तरवश्या खला रवनिया तरवनी बर 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 बंदा रवा धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु 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 धन्य त्वरो पितराम 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 होली 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 वर्षान 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 उदार शकल रमणीय दर वर्षवारी अल्लाह रमण करवंद अल्लाह रवनी दारवंद अल्लाह रमण सो गौरव रखम जय परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 होली 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 तुम्हें सबल सुस्थ वस्त्र आदि कर्ता प्रभु हालेलुया उदार वर्षा खेला रमणी खार वंदा नमः जहाँ तुम द्वारा सृष्टिकरण जाइए कौन सी विषय नहीं होली 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 तुम द्वारा तुम निमंत मध्य से सब सृष्टि हो भालोबासा बारी अल्लाह रवानी खार भद्र मन दया कर दया कर दया कर मान कर समस्त पाप दोष दुर्बलता युता क्षमा करो प्रभु कारण आम अनेक विषय आम उना पड़ी अच्छु प्रभु आम को दया कर दया कर दया कर दया कर से उड़ा विश्वास पूर्ण करने तुम्हें आमको साहाय्य कर हालेलुया हालेलुया आमको असला विश्वास सजाड़ा तुम्हें दया कर से तुम्हें आमको आओ प्रभु सुजोग दियछ उदारवानी खारवा आज मध्य गोटे विशेष दिन प्रभु सूर्य स्वरूप दियछ मात्र जो मानकर आओ प्रभु आओ चक्षु ये जगतपति अंध करी आओ प्रभु से प्रभु तुम घृणाजनक कार्य कर लिप्त हो रही निवृत्त हो पारते ना दारवानी खार वर्षा कालारवानी खारवा समस्त प्रति प्रभु आओ तुम्हें दया प्रकाश करुच कारण तुम क्रोध कोप तुम्हें ढाली देना हो आओ प्रभु तुम्हें संपूर्ण रूपे आओ प्रभु मनुष्यर तुम्हें विचार करना हो कि तुम्हें दंड देना हो इदारवानी खार बंदा रवा विभिन्न प्रकार भाव तुम्हें समस्त सचेतन करुच जागृत करुच हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु अमांतर देश प्रति राज्य प्रति सहर ग्राम प्रति तुम्हें अनुग्रह करू तारावानी खार वर्षा बारा बारा बा हालेलुया से माने समस्ते सत्य ज्ञात हंतु प्रभु आमंतर परिवार प्रियजन मानक मध्य गोष्ठी वंश जातर मान शुद्धा अनुग्रह कर दया करू तारावानी खार वर्षा काला रवा सबांतर चक्षु प्रसन्न हो प्रभु हालेलुया हालेलुया आओ से सत्य को ग्रहण करंतु हालेलुया प्रेज लॉर्ड एवं तुमको प्रकृति प्रेम करी भय करी विश्वस्त भाव तुम सेवा भजना करंतु हालेलुया तुम लोक मैंने तुम कार्य लगी रुहतु प्रभु जपरी अनेक के मन परिवर्तन करेंगे मंडली संगे संयुक्त हे हालेलुया हालेलुया तुम राज्य वृद्धि हम कारण शस्य प्रचुर मात्र कटाड़ी मान अल्प तेणु प्रभु शस्य प्रभु क्षेत्र को कटाड़ी मान को तुम्हें प्रेरण कर हालेलुया सर्वत्र उतार वर्षा बरी अल्लाह रवानी खार बंदा धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य सर्वत्र आत्मांगर वृष्टि दान करो प्रभु तुम लोक मान द्वारा तुम्हें नाना आश्चर्य महत्मत आश्चर्य कर्मान साधन कर तैयार निश्चय लोक मैंने मन परिवर्तन करेंगे एवं केवल सत्यवाक्य घोषणा करने घोषणा कारी मानू आओ तुम्हें साहाय्य कर हालेलुया हालेलुया कारण तुम वाक्य जीवंत कार्य साधु दुधार खड्ग ठार तीक्ष्णतर प्राण आत्मा ग्रंथि मज्जार विच्छेद पर्यंत परिभेदक उदर चिंता भाव सूक्ष्म विचार घटे जीशु नाम दया कर
তোমার অনুগ্রহ আমানଙ୍କ নিমন্ତେ যথেষ্ট প্রভু উদার আশা কালা রাবানিয়া তারাবানি খারवा তুমি আমরা ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାରତମୟ ବହନ କରୁଛ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଆଉ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ସର୍ବତ ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତୈରେ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସାଧୁମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେବେ ଆଉ ତୁମ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। धन्य हे यीशु धन्य हे प्रभु धन्य हे यीशु धन्य नाम धन्य हे यीशु धन्य हे प्रभु धन्य हे यीशु धन्य नाम मंगलमय प्रेममय शांतिमय यीशु नाम मंगलमय प्रेममय शांति
istante, illimitate, ascende dai, tua saggezza, all Hallelujah, 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 hallelujah.
Udaramani Karaba Shabari Allah Rabana Bara 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 Bangal Rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu. Danya Prabhu, 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 Danya Prabhu. Danya, 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 Tmanama, Danya, Tmanama, Danya, Tmanama, Danya, Tmanama, Danya, Tmanama, Danya, Tmanama, Danya. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaramani kura basha bari Allah ramani khar bakramana daramana Allah ramani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaramani kura basha kala ramani bara 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 ramani bara 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 bangala rama. Udaramani bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Shabara bara 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 bara. Idaramani Karaba Shabari Allah Ramana bara 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 Allah Ramana. Tumara naam dhanya, tumara naam dhanya, tumara naam dhanya, tumara naam dhanya, tumara naam dhanya. Tumara naam dhanya, tumara naam dhanya, tumara naam dhanya, tumara naam dhanya, tumara naam dhanya. Holy, 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 holy. Pura Shabari Allah Ramani Karavanda Allah Ramani bara 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 Allah Ramana. Udaramana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ira ba 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 bara 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 bara. Udaramani Karava Shakula Ravani Antaramani Biri 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 Bara 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 Bara. Danya Prabhu 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 Danya Jesu Danya Jesu Danya Jesu Danya Jesu Danya Jesu Danya Tora Pidram 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 Danya Tora Pidram. Holy, 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 holy. Pura Vashakala Ravani Adaravana Bara 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 Bara. Udaravani Daravashabari Allah Ravana Bara 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 Bara. Idaravani Kura Mangala Ravana Bara 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 Mangala Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu. Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu. Udaramani Karava Shakala Ramana Daravanda Ramana Daravanda Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. Udaramani Biri 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 Bara 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 Bara. Shabara Bara 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 Bara. Shabara Bara 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 Bara. Udara Shakala Da 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 Da. Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Daramani Karava Shakala Ramani Bara 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 Bara. Udaramani Biri 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 Bara 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 Bara. Idaramani Darava Shabara Bara 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 Bara.
Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान 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 हालेलुया 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 इधर रबानी खारा बशा बरी अल्लाह रबाना वरा बरा 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 बंदा अल्लाह रबाना दरा बंदा अल्लाह रबान उधर रबानी बरा 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 बशा बरा 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Udarabani Kura Bashakala Rabana Darabanda Larabana. Idaramani Barabanda Larabana Darabanda Larabana Darabanda Larabana Darabanda Larabana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. हालेलुया हालेलुया तुम्हें महान महान तुम्हें महान 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 ओ शना रबानी बारा 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 बंदाला रबाना दरा बंदाला रबाना दरा बंदाला रबान Praise the Lord, 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 praise the Lord. इधर रबानी खारा बशा कला रबानी आधा रबाना बारा 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 बंदाला रबा हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पवित्र नाम धन्य तुम्हारो पवित्र नाम हालेलुया praise the Lord 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 आओ रात्रि नहीं आओ क्रांति नहीं आओ मृत्यु नहीं धरा परे आओ रात्रि नहीं आओ क्रांति नहीं आओ मृत्यु नहीं धरा परे
hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद और वर्तमान वाले में सामने प्राप्त हो सकते हैं मध्य लोगों का धन्यवाद और उसे बहुत बड़े रखते हैं लॉर्ड राय छोड़ के धन्यवाद काम में बहुत संपूर्ण तो ईश्वर में फिर बहुत धन्यवाद तथा भी मनुष्य को तो ध्यान को तो ऐसे हो धन्यवाद ओ केवल प्रभु ये जगत रो समस्त लोग माने मुक्ति पाए धन्यवाद मुझे हालेलुया हालेलुया माता ताहा जोने करो तो सेवा करो मुझे नहीं और समान को मिथ्या रूप हमारो जोने को निर्भर मध्य समान दया करो और तुम्हारा वो इच्छा समान को चक्र में खुले मेरे समान को जाने चिनिले एवं बाबू को सब समान को जो तुम्हारा साक्षी में देकर में सहायता करो हालेलुया 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 और काम करो जीवित को समस्त और तुम्हारे कौन सी असाध्य नहीं है तो नाम धन्यवाद 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 काम बोलो और जाने तुम लोग मन करो कितने प्रकार विरोध मत कर जाए तू दरा भाषा खला बंदरा बला कर हालेलुया हालेलुया दया करी घर से मूर्ति निर्माण करे और तुम लोग मन तुम्हें शक्ति भाग्य तुम्हें प्रदान तुम्हें करो और तुम्हें स्वयं समान करे तुम लोग सपक्ष तुम्हें कार्य मन तुम्हें करो तेरे समाज को जानी भी तुम जीवित परमेश्वर एवं प्रभु अब न्यायवान परमेश्वर बोले तुम्हें सहायता करो हालेलुया 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 और लोग तुम्हें धन्यवाद धन्यवाद प्रत्येक तुम्हारा समान तुम्हारा आत्मा करो जीवन शक्ति के समस्त जोगार करो और शैतान को सब जगह जो पराजित है तुम्हें सहायता करो इधर अब तारी खला बशा खला बंदरा वाला मरवा हालेलुया 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 प्रभु तुम्हारा नाम धन्यवाद हमारे को मध्य रे आत्मिक मंदिर तुम यीशु तुम्हारा नाम धन्यवाद जो हालेलुया हालेलुया और हमें जो भी परीक्षा में परिपक्व तुम्हारा नाम धन्यवाद 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 और जहां सब नाम विषय प्रभु अछि आज प्रेम पूर्ण मध्य कार्य करी तुम्हें सहायता करो और से पूरी राम को शक्ति प्रदान तुम्हें करो इधर बशा खला बंदरा वाला पर हालेलुया हालेलुया अमन को तुम पता करो शक्ति अमन को देख शिक्षा करो इधर अब तारी खला बशा खला बंदरा वाला पर हालेलुया हालेलुया हम जो संपूर्ण निर्भर करने सहायता करा हालेलुया 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 शैतान समस्त पूर्ण करा तुम साथी करी परिव केदिन सहायता करा हालेलुया तो कान सर्वदा सिंह नहीं तो प्रभु गर्जन करी बोल चुके तरह कहां प्रार्थना करियो बोली और तेरे को हमें जे कोई तारा जब हम शिकार जे कोई हमरे तुम्हें दया करा हालेलुया और सत्यम के जे ब्राह्मण का आत्मिक जीवन को आप जे पूरा को मजबूत हम करियो तुम सहायता करा हालेलुया हालेलुया कान प्रभु दिन प्रवासी हो और प्रभु जे तो आप प्रभु तुम्हारा आवतर पृथ्वी पर दुत्या गमन करियो सेतरे तुम्हें निश्चय प्रत्येक प्राणी को अपना प्राण प्रभु अपना सत्य प्रतिफल तुम दबा इधर बात तरीका व शाखा बंदर वाला पर हालेलुया हालेलुया ओ से दिन में हम जे जागृत करेबो एवं भय को सामान कराबो और प्रभु आनंद करो आध्यात्मिक जीवन हम जे काटी तुम सहायता करा हालेलुया 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 काम में पर्यंत हम सूर्य बदा तुम करे छ जेते सूर्य चली हम कोन से प्रकार को काइले मध्य धर्म कर्म करि परिबु नै और तन को हम जे परि सूर्य खाउ तो हम जे प्रकार सब व्यवहार करते प्रभु सब सती जान हम जे इच्छा मत साधन को तुम सहायता करा हालेलुया 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 प्रभु तुम दया करो हमारे मंडल समस्त विश्वास भाई बहन मान को तुम समस्त दया करो और प्रत्येक लोग और बंधन मुक्त कर तुम आवतरे पहुंचा इधर भाषा खला बंदर वाला पर हालेलुया हालेलुया और प्रत्येक लोग कार्य तुम करी भगवान तुम एवं समस्त को जीवन को साक्षी प्रदान तुम करो हालेलुया हालेलुया आज प्रभु आज आगे जीवन आमंत्रण को बाकी को तुम रखिछ और से बाकी नाम तुम आशीर्वाद करो से बाकी जे पर संपूर्ण में जे पर बुझी पारे सुविधा प्रदान रखियो कार्य वर्णन कर तुम सहायता करो हालेलुया हालेलुया आरंभ से समस्त भारत में समर्पण करी राम का विशेष नाम होची माथ्यू 25 पर्व आरंभ स्वर्ग राज्य को गोटे दृष्टांत द्वारा कही से 5 जन सुबुद्धि कन्या आ 5 जन निर्बुद्धि कन्या विषय आते अर्धरात्र बर आसुँच जो से उठुंट प्रदीप सजाड़िया निर्बुद्धि माने देखुंट जे से प्रदीप सबू लिभि जाऊँच तेणु जो से सुबुद्धि मान से तैलू मागिले से मैंने जहाँ अलग गोटे पात्र से तैल धरी काले विलंब हम बरंगर आसबार तेणुक विलंब हेले प्रदीप जी तैल अच्छे यथेष्ट हम ना कही से धरी से अलग कर व्यवहार कले
एमाने मागिले मात्र से देले ना कहले तुम आम यथेष्ट हम ना दोकानी मान पाखु जाई तुम किणिक आण दोकानी पाखु जाई सेपरी कले आत बर आसीगले तापरे लेखा होची जो माने प्रस्तुत थिले से माने आउ से समान को सहित से बर गृह प्रवेश कले विवाह उत्सव योगदान देवा निमंते आउ जो माने प्रस्तुत थिले समाने से बरंक सहित विवाह उत्सव रे योगदान करने निमंते गृह रे प्रवेश कले आउ द्वार बंद करागला एथुतारे अन्य कन्या माने मध्य से निर्बुद्धि माने आसिले आउ से माने कहले हे प्रभु आम पाई द्वार फिटाई दियंतु किंतु से उत्तर देले मु तुम मान को सत्य कहूची मु तुम मान को जाने नाही आउ 13 पदर लेखाला अतएव जाग्रत था कारण तुम्हें माने सही दिन की सही दंड जान नाही माथ्यू 25 पर्वर 1 पदरु 13 पद मध्य ये जो कथा कहा जाइछि ताहा वास्तव ताहा सत्य ताहा मिथ्या नुहे प्रभु जीशु निजे यही कथा कहिछंती स्वर्ग राज्य एपरि हब बर स्वरूप प्रभु जीशु कन्या स्वरूप मंडली को से नेबा पाई आसुछंती से आसिबे मात्र से दिन की से दंड से मुहूर्त से समय आउ ताहा केही जानी पारंते नाही आमको से समय जानिबा पाई आउ दिया जाए नहीं मात्र एतिकी कहा जाइछि आमको जाग्रत थिबा पाई एवं प्रस्तुत रहिबा पाई 10 पदरे कहला जो माने प्रस्तुत थिले आउ 13 पदरे कहैछि अतएव जाग्रत थाओ तेणु मानक प्रस्तुत रहिबा को हबो आमको जाग्रत रहिबा को हबो हेई पारे आज प्रभु जीशुଙ୍କର आगमन हबो ताले करा माने प्रस्तुत अछु आमने जाग्रत अछु आउ से जो निर्बुद्धि कन्या माने समाने जे बरंक सहित विवाह उत्सव रे जोग देबा पई समाने गृह रे प्रवेश करि पाले नाही कारण समाने जाग्रत नथिले कारण निर्बुद्धि माने प्रदीप नेबा समय निज निज सहित तैल नेले नाही मात्र सुबुद्धि माने अपना अपना प्रदीप सहित पात्र रे तैल नेले आउ जतले विलंब होते से ढुलाउ ढुलाउ सोई पड़े पुणी अर्धरात्र रे आउ कोलाहल है यही देख बर तांको संगे साक्षात करिया को बाहर सेतले से कन्या समस्ते माने निर्बुद्धि सुबुद्धि सब उठिले आ प्रदीप सजाड़िले मात्र निर्बुद्धि मानकर दीप सबू लिभि जाउथिला एटी दुईटी विषय आमे देखिपर जो द्वारा से निर्बुद्धि हो गले से कन्या माने प्रथमे से मध्य बेसी किसी फरक नथिला सुबुद्धि निर्बुद्धि एका रकम देखा जाउथिले सेमानक सुबुद्धि मान प्रदीप थिला निर्बुद्धि मान थिला सेमानक तैल थिला एमानक भी तैल थिला समाने कन्यार वस्त्र पिंधिबे समस्ते एहीपरि भाव में अनेक विषय से मध्य समता थिला समान देखा जाउथिले केवल आउ से प्रदीप नेबा समय निर्बुद्धि माने तैल नेले नहीं मात्र समाने सुबुद्धि माने आउ से प्रदीप सहित पात्र रे तैल नेले एति केवल तैल पात्र केवल समान मध्य फरक थिला आ जदि विलंब हो न बरंकर आसबार ताहले जेपरि सुबुद्धि सेपरि निर्बुद्धि मध्य बरंक सहित साक्षात करि पारिथान्ते विवाह उत्सव जोग देबा पई समाने गृह रे प्रवेश करिथान्ते
किंतु विलंब है विलंब ये जे जो माने जाग्रत जो माने प्रस्तुत प्रभु केवल से आसुछंती से सुबुद्धि मानक आसुछंती निर्बुद्धि मानक नहीं कारण से जदि विलंब कर समस्ते भेटी था मात्र से मध्य सुबुद्धि और निर्बुद्धि थिले ताहा से बर अर्थात प्रभु जानती आज प्रभु आम जानती आम मध्य सुबुद्धि किए आम मध्य निर्बुद्धि किए गोटे परिवार रे जते जन अछंती ता भितर किछि सुबुद्धि किछि निर्बुद्धि गोटे मंडली रे जते लोक अछंती केते जन सुबुद्धि अछंती केते जन निर्बुद्धि कन्या परि अछंती आउ सेति पई प्रभु जो माने प्रकृत रे सुबुद्धि बा जाग्रत बा प्रस्तुत केवल सेमानक पई से आसुछंती जो माने जाग्रत नाहंती जो माने प्रस्तुत नाहंती जो माने सुबुद्धि नाहंती सेमानकु से चाहू नाहंती तेणुक से विलंब करदे जानी शुणी से परिचय कर विलंब हेले निर्बुद्धि माने कटिजिबे सेमाने तो निर्बुद्धि मूलरू निर्बुद्धि से दिन निर्बुद्धि ही नांती सुबुद्धि जो माने सेमाने आरंभरू सुबुद्धि आ निर्बुद्धि मानकु से ग्रहण करिया को चाहंती नाही आउ किंतु जदि विलंब न करिकी शीघ्र आसतांते सुबुद्धि सहित निर्बुद्धि मानक मध्य ग्रहण करिया को पड़ी थांता मना करि पारि न थांते प्रदीप तो जळुची आ मना केमती करिवो सेति पई आमानकु प्रकृत रे सावधान हवा आवश्यक आमानकु जागृत हवा दरकार प्रस्तुत रहिबा दरकार दुईटी विषय एडी विशेष भाव रे आउ तार गुरुत्व रही जहाँ आम चिंता करने को हम आउ जाग्रत रही निजक प्रस्तुत करने को पड़ो अनेक प्रमुख लोक मैंने जाग्रत नहांती से दिन प्रभु जीशु निज शिष्य मैंने जाग्रत रही पारे ना प्रभु जीशु कहले से जागी रही प्रार्थना कर परीक्षा जपरी पड़ो ना आज अनेक प्रमुख लोक मैंने जाग्रत नहांती विश्वासी माने जाग्रत नहांती अनेक प्रस्तुत भी नहांती से माने जानती नहीं से माने निर्बुद्धि जदि से कह तुम्हें निर्बुद्धि कन्या से आदौ ग्रहण करेंगे ना विरोध करेंगे प्रतिवाद करेंगे मात्र से माने निर्बुद्धि बर आसवा समय से सुजोग दिया हम ना तो दुईटी विषय ये गुरुत्वपूर्ण अच्छी गोटे है प्रदीप ता जलुवा दरकार आ दुई है पात्र रे आउ तैल थिबा दरकार प्रदीप आउ तैल ए दुईटी विषय को लेकिन बरम को भेटा सुबुद्धि कन्या स्वरूप आमान को प्रस्तुत हवा को हम आउ तार दुईटी रूपक अर्थ अच्छी जो मानकर प्रदीप जलुला से सुबुद्धि कन्या माने ताकू जाड़ी बरम सत भेटिले जो मान लिभि जाऊला बा लिभि गला से माने भेटी पाले ना प्रदीप जलिबा को हम आउ प्रदीप जलिबा पई तैलर आवश्यक तैल नथिले प्रदीप जलिब ना तैल कौन प्रदीप कौन प्रदीप हला ईश्वरंकर वाक्य गीत संगीता 119 पर्वर 105 पद लेखा जी तुम वाक्य मो चरण पई प्रदीप मो पथ पई आलुओ प्रदीप हूँ ईश्वरंकर वाक्य अर्थात ईश्वरंकर वाक्य को आमान को मानिबा को पालन करने को हम वाक्य खाली बाइबल पढ़िले यथेष्ट नहीं शिक्षा शुणिले यथेष्ट नहीं बा अन्य मान को शिक्षा देले यथेष्ट नहीं ताकू बाइहाट करके रखिले मत यथेष्ट नहीं मात्र से वाक्य को आउ पालन करने को हम जेपरिक केजेबी एनकेजेबी इंग्लिश बाइबल रे लिखा हूँ प्रकाशित वाक्य शेष 22 पर्वर तार 14 पदरे जो माने वाक्य पालन करती आज्ञा पालन करती से माने केवल द्वार देकी नगर प्रवेश करेंगे अन्य माने बाहर रहिबे तेणु अनेक वाक्य पालन कर पारते नहीं मात्र शैतान चातुरी रे मध्य पड़िके अछंती केमिति आउ मध्य
जो तैल ता हूँ पवित्रात्मा को बुझाए पवित्रात्मा परिपूर्ण हुओ बोली बाइबल लेखा होची सेथिपाई नले वाक्य पालन करि पारिबो नाही ए दुईटी विषय पवित्रात्मा एवं वाक्य बा ईश्वर आज्ञा पालन करवा ए दुईटी विषय आज उणा देखा जाए अनेक ठारे ता उणा देखा जाए मंडली गुड़िक से सब उणा देखा जाए प्रथमे मुझे प्रदीप विषय कहूँ जहाँकि ईश्वर वाक्य अनेक स्थान एपरी अनेक मंडली सुधा अनेक ख्रीष्ट नेता माने प्रकृत वाक्य को शिक्षा दियंती नहीं से कौन करती माथ्यू 15 पर्वर 9 पदरे प्रभु जीशु कहले से मनुष्य मान विधि गुड़ी को धर्मर उपदेश बाणी बोली शिक्षा दे वृथारे आमर आराधना करती मनुष्य मानकर विधि रूल्स ऑफ मेन 6 पद लिखा से अपना पितामाता को निश्चय समादर करिबो नाही एही रूपे तुम्हे माने तुम मानकर परंपरागत रीतिनीति जो ईश्वर वाक्य व्यर्थ करुअछ व्यर्थ करिअछ परंपरा रीतिनीति हेतु ईश्वर वाक्य व्यर्थ हो जाए मनोयोग करंतु ए विषय ध्यान रस शुणु अनेक आज ख्रीष्ट मंडली गुड़िक परंपरा रीतिनीति आउ सबु यथेष्ट भाव आउ तार प्रभाव आउ से रखी प्रकृत ईश्वर वाक्य को शिक्षा दि जाऊ नहीं मात्र कौन लिखाई जहाँ मु कहली से आउ 9 पदरे से मनुष्य मान विधि गुड़ी को धर्मर उपदेश बाणी बोली शिक्षा दे वृथा आम्भर आराधना करते मनुष्य मान विधि ख्रीष्टियन नेता माने मंडली होत आउ से प्रधान लोक माने से जो नीति नियम कर से अनुसार सब शिक्षा दि जाऊँगी सेटा को लोक मानती जहाँ परंपरा चली रीतिनीति आरंभ ताकू ही मानती अंध भाव रे ब्लाइंडली ताकू मानिकी चलती प्रभुंकर आराधना करते मात्र ये लिखा ए रीतिनीति ए परंपरा कौन करे 6 पदर लिखाई से माथ्यू 15:6 यही रूपे तुम्हें माने तुम मान परंपरागत रीतिनीति जो ईश्वर वाक्य व्यर्थ करिअछ ईश्वर वाक्य व्यर्थ हो जाए वृथा हो जाए सेटा कार्यकारी हो पारे नहीं से मनुष्य मान विधि नियम गुड़िक अनुसार जहाँ को धर्मर उपदेश बाणी बोली शिक्षा दियंती तद्वारा प्रभु जीशु कहले वृथारे आम्भर आराधना करती से आराधनाटा वृथा हो जाए प्रभुंकर सभाटा वृथा हुए आम जाऊ प्रतिदिन प्रभु सभा करने गिर्जा को मात्र सेटा वृथा दिने प्रभु कहिबे तमे जहा करुथिलो सब वृथा आपण कोन उद्धार पाइबे से दिन आपण कोन स्वर्ग जीवे कोन कर्तव्य नहीं ए विषय चिंता करिबा पई जदि आउ जो सब धर्म कर्म आमे करूचु एटा मनुष्यर आज्ञा एटा बाइबल रे नहीं एटा परंपरा रीतिनीति से सब त्याग करिबा आवश्यक संपूर्ण रूपे एपरि भाव रे प्रभु गोटे समय मो जीवन रे आउ विराट परिवर्तन आनिले मो चक्षु खोलीदेले मु गभीर भाव में बाइबल पढ़ा को लगिली आउे जानिली जे अनेक किसी धर्म कर्म आमे जहाँ करुचु से बाइबल रे नहीं बाइबल रो बाहर कथा मनुष्य मानकर नियम सेटा धार्मिक नेता माने से सब गुड़ाक नीति नियम करिछंदी एटा को से मनुष्य मानकर विधि को कौन धर्मर उपदेश बाणी बोली शिक्षा दौरान मनुष्य मानकर विधि नियम को धर्मर उपदेश बाणी बोली शिक्षा दौरान फलाफल कौन वृथा आराधना होची आउ एपरि मु चिंता कली देखली जे मु जहा करूची आउ मैक्सिमम अधिकांश सब रीतिनीति परंपरा मनुष्यर आ विधि बा शिक्षित आज्ञा आउ विलंब न करी मो दृढ़ निष्पत्ति नेली ए सब मु त्याग करी आवश्यक नहीं
ହେଇପାରିବନି। ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଅବିଳମ୍ବରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ତାହା କରିବାକୁ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ବରଷ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାହାରେ ରହିବେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସିବା ନାହିଁ, ନରକ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସବୁ ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେବେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନ କହିକି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା କେବଳ ସେମାନେ କହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀରେ ତାର 4 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମୟ ଆସିବ ଲୋକମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେବେ ନାହିଁ, କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବର 1ରୁ 4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଯେକୌଣସି ସହଭାଗିତା ମଣ୍ଡଳୀ ମିଟିଂରେ ଯାଇ ଯୋଗ ଦେବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଗଛକୁ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଗତକାଲି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମେସେଜରେ ଇଂଲିଶରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଲେଖିଛି ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ପ୍ରେରିତ 10 ପର୍ବ 11 ପର୍ବର ବାଇବେଲ ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇକି ମୁଁ ତାହା ଲେଖିଛି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଜଣେ ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସେ ପିତର ପରି, ପାଉଲଙ୍କ ପରି, ଇଲିସାଇଙ୍କ ପରି, ମୋଶା ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ପରି, ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଇପାରିବେନି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତା ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର କିଛି ଫଳ ସେମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବେନି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ନୀରବ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଭଲ କରୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ କରୁ, ଯେ ଲେଖା ଯେ ଅଶୁଚି ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହଉ ଲେଖା ହେଲା। ଆଉ ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହଉ, ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହଉ, ପୁଣି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାର କର୍ମାଂଶରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ପୁରସ୍କାର ସଙ୍ଗରେ ନେଇ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 11-12 ପଦରେ କଥା ଲେଖା ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ଯୋଉ ସୁବୁଦ୍ଧି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ସେମାନେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ ଥିଲା ନା, ବର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲାଣି ଆରେ ଯଦି ସେମାନେ କନ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିବ, କେତେ ଦିନରୁ ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପରା, ସ୍ୱପ୍ନ କି ଦର୍ଶନ କି ଭାଉବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ତ କୁହାଯାଏନି କ'ଣ ଏମିତି ତମେ ଶୋଇପଡୁଛ ସବୁ, ଆଉ କିମ୍ବା ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ତେଲ ଧରିଛନ୍ତି ଅଲଗା କରି ବିଳମ୍ବରେ କରିବ ବୋଲି ତମେ କାହିଁକି ଧରିନ, ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହବ କ'ଣ ହବ, ଏମିତି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ନଥିଲା, କାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ, ବର ଆସୁଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭେଟିବାକୁ ହବ। ଆଜି ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧର କଥା, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା କଥା ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଜାଣି ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଉଣା ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦାୟୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କୁହାଯାଇଛି, କେବଳ ଲେଖା ହେଉଛି ଏପରି, ଆଉ ଯାହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି ତାଠାରୁ ବହୁତ ଦାବି କରାହବ। ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବେ। କିମ୍ବା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧରି ସାରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଥିବ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସଜାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି କାନ୍ଦିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଣ୍ଠେଇବେ, କିଛି ମେହନତ କରିବେ, କେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାର ସମାଧାନ ନାହିଁ ସେଇଟା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର କଥା ଅଛି, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ କରିଛ। ଯଦିବା ତୁମେ ଏବେ ତୁମର କର୍ମ ପରିଶ୍ରମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ, ଯାହା କରୁଥିଲ ତାଠୁ ବେଶୀ ମାତ୍ର ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର କଥା ଅଛି, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛ। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁଠାରୁ ପତନ ହେଲା ତାହା ସ୍ମରଣ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର, ନହେଲେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରୁ ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିକି କହିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛ, ସେମିତି କାହିଁ କରୁଛ, ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତିନି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେପରି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ବିବାହ ଗୃହ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବିଳମ୍ବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଜାଗ୍ରତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଉଣା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଣା ଏବଂ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଉଣା। ଆତ୍ମା ଆଉ ସତ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଥା ଗଲା, ପିତା ଏଇ ପ୍ରକାର ଉପାସ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଉଣା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ତ ଚାଲିଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସେହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ମୋ ମନରେ ଏଇଆ ହିଁ ପାଉଥିଲି, ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଜାଣିଲି, ଅବିଳମ୍ବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଗଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ବିଳମ୍ବ କରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୋ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆଉ ମୋତେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଅନେକ ଅନେକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନରେ ହେଲା। ଆମେ କେମିତି ସୁବୁଦ୍ଧି ନା ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟଟା କେମିତି, ସେ ପ୍ରଦୀପ ରାଜ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ହିଁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 4 ପର୍ବର 15 ପଦରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ, 17-18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବର 24 ପଦ ଲେଖା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି, ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପିଓର ବାଇବେଲର କଥା କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ। ଆପଣ ନ ମାନିଲେ କିଛି ହେବନି। ଆଜି ହୁଏତ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି, ପରମ୍ପରା ମାନିକି ଚାଲିବ, ମଣିଷର ଶିକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ମାନିକି ବୃଥା ଆମର ଆରାଧନା କରୁଥିବ ନା ସେସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି କଲି, ମୋ ବାପା ମା ପିତୃ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି, ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିଲି। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରି କଟକ ଆଣିରୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ
ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କରେ। এই ଦୁଇଟା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ବିଷୟ ମୋର ଟେକ୍ନିକ୍, ମୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ସିକ୍ରେଟ୍ସ, ଯାହାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଉପଦେଶ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡି ଜାନେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, 3ରେ ହେଲା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। এই ତିନିଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର 1% ମଧ୍ୟ, 100ରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ମଣିଷର ଶିକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ନଥିବ। ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହି, ମୁଁ ଗାୟକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଏ, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେ କରେ। ତା ଭିତରେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଟେକ୍ନିକକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଣା ହେବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟଟା ଉଣା ହେବ ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଉଣା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ତ୍ରିଗୁଣର ଯୋଉ ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡି ଜାନେ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯୋଉ ତୈଳ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ସେଟା ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 1 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା। ସେ ଲେଖା ହେଲା, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର 9 ପଦରେ, ଏଭ୍ରି 1 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ତୁମେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ, ଅଧାର୍ମିକତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଭିଷେକ ମିଳିଛି? ପ୍ରେରିତ 10:38 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଅଭିଷେକ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କହିକି, ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳ କୋଉଟା ହବ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ 2 ପ୍ରକାର ଅଭିଷେକ ବିଶେଷ ଦେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର। ଆନନ୍ଦଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବ ନା ଆନନ୍ଦଟା ଆଉ ଶକ୍ତିର ସହିତ ମିଶି ପାରିବ? ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବା, ତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତାର ସଂଯୋଗ ଅଛି, ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ କାରଣ ରୋମିଓ 16 ପର୍ବ ତାର 14 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ସେ ଲେଖା ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁକରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଯିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଟା। ତେଣୁ ତୈଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଣା ପଡୁଛି ଚାରିଆଡେ। ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ନା ଏଇଟା ମୋର ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଏଇଟା ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଜନ୍ମରୁ ଥିଲି। ମୋ ବାପା 12 ବର୍ଷର ପ୍ରଚାରକ। ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂରେ ଜୁନିୟର ସେମିନାରରେ ଥିଲି। ମୁଁ କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମୁଁ 100କୁ 100 ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକକୁ, କାହାର ଶିକ୍ଷା ବା ନିଜକୁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲକୁ ମୁଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜିଓସେଫ ପର୍ବରେ ଦେଖନ୍ତୁ 7-8 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ? ଜିଓସେଫ, ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁଣି କହିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ, ମୋର ବାକ୍ୟ ସମ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ। ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଉଦ୍ୟମ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପରି ପରଭାଷା କହିବାକୁ ହବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ। ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ନାହାନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ରୋଦନ ବିଳାପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଉପବାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ସେମିତି କଲି, ମୁଁ ପାଇବି ବହୁତ। ମୁଁ ଭାବିଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ଗଲେ ପବିତ୍ର ହବାକୁ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନେଲି, ମୁଁ ମୋର ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବି, ସବୁ ମନସ୍ଥ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲି। ମଣିଷକୁ ସିନା ମିଛ କହିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ମିଛ କହିପାରିବନି। କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି। ନ କରିକି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବି? ଏକୁଟିଆ ବସି କରୁଛି ପରା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ।
ମୁଁ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଅଛି ମୋତେ କହିଲେ, କାରଣ କାହିଁ ପାଉନି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ହେଲା ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କହିକି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି? ମୋର ବିବେକ ମୋତେ କହିଲା କିଏ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋତେ କହିଥିବେ ତମେ ଖାଲି ଏଇଠି ବସି କଲେ କ'ଣ ହବ, ଯାଅ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବସିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ପଚାରି କରି ଖୋଜିକି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି, କେବେ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବେ ଜାଣି ନାହିଁ ସେଠିକି ଚାଲିଗଲି, ରହିଲି ସେମାନଙ୍କର ସହିତ କିଛି ଦିନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଉଦ୍యోଗ ସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ହେଲେ, କହିଲେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ତମେ ଆସିଛ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ ଆମେ। ସେମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ଯାହା ଘରୁ ଗଲି ସେଠିକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ରାତିରେ। କହିଲେ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ? ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ତାର ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଖାଲି ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନଟା ସେ ଖୋଜୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କହିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମା ସମ୍ବୋଧନ କଲି, ମା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ କହିଲା ସେ ଲୋକ ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ତମେ। କହିଲା ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ମୁଁ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେବି ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରସବ କରିବି? ସେ କହିଲା ତାର ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପ୍ରସବ କରିବାର ସମୟ ହେଲେ ସେ ଯେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହବ, ଅସ୍ଥିର ହବ, ସେମିତି ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତୃଷ୍ଣ ହେଇକି ତମେ ଆସୁଛ, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ପାଇଁ ପାଗଳ ହବା କଥା, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କେତେ ରିସ୍କ ଅଛି, କେତେ ତାଡ଼ନା ହବ, ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବିରୋଧ କରିବେ, କେତେ କ'ଣ ହବ, ସେ ସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ତମେ ଆସିଛ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ। ସେ ତେଣୁକରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତମେ ଅବିଳମ୍ବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବ। ଅବିଳମ୍ବରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲି। ସେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନ ପାଇବେ, କାହିଁକି ନ ପାଇବେ? ଯାଉ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଧରି ରଖିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଯାହା ଜାଣିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଧରିକି ରଖିଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ସିନା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଇଏ ଧରି ରଖିପାରିବ ନା କେତେ ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେବେ ଆପଣ। କି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବେ, ଠକିଲା ପରି ହବ ସେଟା। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଆମ ଲୋକମାନେ ଆମ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ବାକ୍ସ୍ଲାଇଡିଂ, ଦେ ଆର୍ ବେଣ୍ଟ ଅନ୍ ବାକ୍ସ୍ଲାଇଡିଂ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଟା ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜାଣିଲେ, ମୋର ଅନ୍ତରକୁ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଛୋଟ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ଏ ରଖିବ ତାର ପ୍ରାଣର ବିନିମୟରେ, ଏ ଯେତେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଅଭାବ କ୍ଷତି ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖର ଭିତରେ ଗଲେ ବି ଏ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଏ ବହୁତ କାମ କରିବ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ଆଣିବ। ଦିନମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ହେଉଥିଲା, ଜଣେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ସେ ସୁରିଆ ଲୋକରେ ଥିବା ସମୟ ରବିବାର ଗିର୍ଜାରେ ଚାଲିଛି। ଗିର୍ଜା ସରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ସେ ଲୋକର ଦେଖା, ସେ କେମିତି ଆସିଲା ସେଠିକି, ତାପରେ କେମିତି ସେ ପରିଚୟ ଦେଲା, ମୁଁ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଲୋକ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ, ଆଉ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଉଛି, ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଲୋକମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଜଣେ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଇତୁମିତୁ କହିକି ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତଳଚଣ୍ଡୀରୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ। ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା ଆମେ କେତେ ଗିର୍ଜା ସବୁ ଯାଇଛୁ, କେତେ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବେଞ୍ଜାମିନ ଭାଇଙ୍କ ଗିର୍ଜାଟା ପୁରା ଭିନ୍ନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟଟା ଏକଦମ ହୃଦୟର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଥା କହନ୍ତି ହବ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରକୃତିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିବ, ତାହେଲେ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବୁ, ଅଭିଷେକ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କଥା କହିଲେ ଆମେ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ବକ୍ତା ତୁମେ ନୁହଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବକ୍ତା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଜେ କଥା କହିବେ। ଆଉ ସେଇ କଥା, ସେ ବାକ୍ୟ, ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ପ୍ରେରିତ 10 ପର୍ବରେ ପିତର କଥା କହୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ। ଏ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର ନିହାତି, ଆଉ ତାପରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ 30 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ, ମାନେ ସିଲ୍ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ଦରକାର,
ଆଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦରକାର। ଯାହା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି। ଆଜି ଏବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତାହା କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଯୀଶୁ ଆସିବେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବ, କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଥିବ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ଅବସ୍ଥା ଥାଉ, ଚାକିରି ନିହାତି ଦରକାର। ପାଇବେ କି ନାହିଁ? ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ତ ହବ। ତମେ ମିନିମମ୍ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୁଅ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କର, ତାପରେ ତମେ ରିଟର୍ନ ଭାଇବସ୍ ତମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବ, କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ତମେ ଚାକିରି ପାଇଯିବ। ଛୋଟ କି ବଡ଼ କି ଯେମିତି ତମେ ପାଇଯାଇପାରିବ। ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଯୋଗ୍ୟତା। ଯୀଶୁ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଯୋଗ୍ୟତା। ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି, ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲ୍ ଭଳିଆ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। এই ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ପିତା এই ପ୍ରକାର ଉପାସ ଚାହାନ୍ତି। ଜୋନ 4 ପର୍ବ 23 ଆଉ 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କେତେ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଗଲାଣି, କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଥରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ବୃଥାରେ ଆଉ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭାର ନେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଅଭାବ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନ କରିକି ସେ କେବେ ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଏ ଦୁଇଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଯୀଶୁ ଯେ ବର ସ୍ୱରୂପ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଉଣା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣରେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନେ ତୈଳ ଆଣିଲେ, ସେମାନେ ଦୀପ ଜଳିଲା ତ ତାର କବାଟ ଖୋଲିଦିଅ କଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆମର ଦୀପ ଜଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ, ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି, ଆଉ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିଗଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। এই କଥା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବାରମ୍ବାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବର 13 ପଦରେ, ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ସେହି ଦିନ କି ସେହି ଦଣ୍ଡ ଜାଣ ନାହିଁ। Hallelujah, praise the Lord. Udarabani kharaba shabari Allah rabani kharaba tramana daraba shabari Allah rabani kharaba uraba tramana daraba shabarabari Allah rabani kharaba tramana darabanda Allah raba। प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ, जीशुଙ୍କ नामରେ, जीशुଙ୍କ नामରେ दया कर। हालेलुया, हालेलुया। सदा सर्वदा पवित्र आत्मारे परिपूर्ण हवाकू एवं तुमर सत्य वाक्य ही पालन करने आमको तुम्हें अनुग्रह कर। उराबशा कालाराबानी खारबा आउ जो मैंने प्रभुंकर कार्य करती आमकर कार्य कर आवश्यक। आउ से पवित्र आत्मांकर कार्य ही आमको वृद्धि करने को हम, सत्य वाक्य ही आमको कहवा को हम। उरा बाबा 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 शबारा बारा 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 बंदल रबा। तुम्हें शीघ्र आसो चाओ, तुम्हें निश्चय आसीज प्रभु। आम तुम्हें दया कर। जदि निर्बुद्धि थाऊ आज आम को तुम्हें सचेतन करुच, जागृत करुच। देख तुम्हें प्रस्तुत हो जाओ, निजको प्रस्तुत कर, पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो, प्रभुंर वाक्य को तुम्हें ग्रहण कर, तार श्रोता कर्मकारी हो। इधर अवश्य मानियाला रबा, कारण से दिन की से दंड मैंने जानू ना। जीशुंक नाम दया कर, जीशुंक नाम दया कर, जीशुंक नाम दया कर। तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो। तुम कंठभेद पाद प्रणाम चुंबन एवं तुम हस्तरे अमानकर सर्वणात्मा सब समर्पण करी नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुछ, आमेन। मरनाथा मरनाथा हालेलुया, मरनाथा 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 हालेलुया, मरनाथा आमेन आमेन, मरनाथा हालेलुया, मरनाथा आमेन आमेन, मरनाथा हालेलुया, मरनाथा
ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।